kusema maisha yetu. Mwambie wewe mgonjwa, pokea uponyaji. Asubuhi ya leo, on a juste besoin de la foi pour que Mungu atende. Le Seigneur a beaucoup parlé. Dieu a bougi ma voix, Dieu a santé yako, mais peut-être que le temps est venu. Il suffit d'ouvrir votre cœur, votre esprit, votre pensée, na Mungu atakusaidia. Alléluia. Amen. Thème ya asubuhi ya leo inasema vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance du Saint-Esprit. Le dimanche passé, pour décortiquer un tout petit peu le don spirituel, j'avais donné 7 dons, mais j'ai caché 2. Et je reviendrai encore avec le 2 par après. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler de la puissance du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, c'est difficile de recevoir un don quelconque. Peut-être vous avez un don, vous l'avez reçu il y a de cela longtemps, mais ce don-là est amorphe. Haitatumikaka sababu haina na kazi ile kunafanya. Neema ya Mungu itusaidie. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61, le premier verset. Ésaïe chapitre 61, le premier verset. Nous avons le premier verset dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Mungu atubariki sana. Neema ya Golgotha itubariki sana. Mimi sijue kama kugumu mwingine kuna Biblia na yasome tena kusikia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Là, c'est la parole de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie, communiquer son amour, découvrir son œuvre sur la croix et la destinée éternelle de l'homme. Là, c'est juste un peu de développement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus en parcourant, wakati alianza kuparcourir kitabu kitakatifu, pala anafika pa synagogue, anabeba kitabu, anafungula kitabu mu livre ya profeti Isaïe. Akaambia taifa ya Mungu ile ilikuwa pale, roho ya Baba ni juu yangu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mungu amenipaka mafuta juu niwachukulie habari njema, nitemwanye ukubwa wa Yesu Kristo ndani ya maisha yangu, nikommunike mapendo yake kwa ajili yenu, pour que nini à son tour nous découvrir quelle a été l'œuvre de la croix et la destinée éternelle de l'homme. Mungu atubariki. Amen. Pourquoi j'ai choisi le terme vous recevrez une puissance du Saint-Esprit? C'est par rapport à la vie que nous traversons, c'est par rapport à la vie que tunatembea nayo. Naweza kuleta mifano mbili ama tatu ile tatubariki zaidi. Dans l'entretemps, msomaji anatutayarishia Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 8. Yesu Kristo alikuwa mtoto wa Mungu. Wakati alizaliwa sashe bote. Mais pour que Yesu anze mission yake, Jésus-Christ avait besoin de la puissance. Il avait besoin de l'onction. Il avait besoin ya clé ufungulifu pour que afanye kazi ya baba yake. Aujourd'hui, c'est différent avec ce que nous sommes en train de vivre. La plupart des chrétiens, bien sûr, n'a besoin ya kufanya kazi ya Mungu, mais abana na besoin ya kupokea ufungulifu. C'est difficile. Il est vrai que même nous pasteurs, bon nombre de pasteurs, barianza mumwili, c'est pourquoi banaishia mumwili. Sababu kani bari mutabiriaka tu wanasema atakuwa pasteur.
Mais alishindwa kuchunga wakati ambapo ulikuwa predestiné selon kutaka kwa Mungu. Utajirendre compte même aujourd'hui, mtu kama anaimba sana kiburi anavala, anawazia ke neema ya Mungu inakuwa naye pamoja. Or c'est faux. Nous tous, même moi qui vous parle, niko na besoin ya puissance pour exceller de l'avant. Leo napenda nikufunulie eko siri moya ile tabariki maisha yako. Batusomee eko Acto 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Voilà. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ilikuwa ni mitume. Mitume wakati Yesu anakufa alibaidia, alilaka na kusema ke tatuma msaidizi. Na wakati nitatuma msaidizi, mushitoke mbele, mushende n'importe où, mubakie fashi moya pour permettre que nguvu ya Roho Mtakatifu ikuye ndani mwenu. Mimi napenda kuepengle kitu kimoja Mungu yuko ananifundisha. Unaona hii temps tuko nayo, c'est vrai pour bon nombre de chrétiens, ni temps manunguniko. Hawa wanafunga makanisa. Tutaomba je? Mais hii miaka yote unafundishwa mkanisa, huyayuwaka kuomba paka pale? Hii temps yote beba miaka yako ya kuamini, na hii miaka unafikisha leo, huyayuwaka kuomba? Asipose ke leo hii wewe kunasema no, antuka wanafunga makanisa, Mungu na yeye anasema hivi kanisa inashimamishiwa ni bebe maintenant taifa yangu, utampelekea Mungu rapport gani? Bon nombre de chrétiens mui moment ni taya kuwayawaya. Kuba prophète, kuba mtu mwenye kuachana, enye profesia kama na kutabiria hayo haibadilishake maisha yako. Quelque part si nous entrons en profondeur, tunamzobelea Mungu. Mitume baliambia nini? Mubakie jusqu'à tel point que l'esprit de force, l'esprit de révélation itashuka mu maisha yenu. C'est en ce moment-là mutakuwa bashahidi mu Judée, mu Kapadoki, mu Pamfili, mafashi yenye kuachana. Na kule kote mutaenda, bantu batakikisha na kusema roho ya Mungu iko à l'œuvre. Équilibrer ta vie. Est-ce que vous m'attendez à qui le Mungu alilomba? Leo baaminifu, peut-être bata tu comprendre. Pasteur kama shonekane mwingine atamuita papa aonekane je shini kwangu. Tuko mu confinement. Est-ce qu'il faut onekane mbarabara? Hapana. Hapana. Niko na deux témoignages pasteur moi ku Benin, banitumia ni message bushiku. Alianza kushunguluka kwa baaminifu kwenda kubaombea, anafika na kutana na muaminifu moya eko na coronavirus. Anamtendeka mkono, corona inaingia mkono, inambamba pasteur, pasteur anakufa. Tutaseke Mungu anamwacha pasteur? Hapana. Banasema mtumishi wa Mungu abiyakwenda anapaswa kuwa na vision na revelation. Na wakati uko na vision na revelation, haina taa ya kuhangaika. Mema we mkristu wa Maurel ambapo unajua na kusema ke itambi ya kweli bariseni bakie chini, bakia. Uchunge ongozaji wa nani? Wa milele Mungu. Kama Mungu anakuona uko juste et équitable kumecho ya Mungu, atarevele batumishi yake. Atabambia mwe batumishi munekala nyumba bifulani tunaona lufu. Utashtuka tu, au yaita memotoka inatokelea. Papa, leo ni kwangu se Mungu anakuona. Muulize voisin que Mungu anakuona. Kuna tanka. Hauna nafasi moya. Fungula Biblia Mungu nywele, unafungula Biblia, unabeba nywele ya Nsangamwali, unaweka mumai unakunywa. Haleluya. Amen. Wakisha mabuji, corona itafika. Eglise, hatuna na imani. Wakati unabeba imani unaiweka en exercice, utajirendre compte que Mungu atakusaidia. Problème yangu ni vous recevez une puissance. Une puissance du français banaita nguvu, Muswahili tunaita nguvu, mu français tunaita puissance. Mais problème yangu leo, mita parler beaucoup plus sur la puissance du grec, banaita dynamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes
témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot puissance utilisé dans ce verset est le mot grec que moi j'appelle dynamis. C'est la racine de mot dynamis qui veut dire dynamique, qui veut dire dynamo, qui veut dire dynamite, et c'est le mot le plus fort en grec. Pourquoi balitumikisha un mot plus fort en grec? Parce que avant que muntu afanye binene, il doit être d'abord fort. Il doit être fort. Si on n'est pas fort, hautafanyaga bintu binene. Muntu kama chaque fois ko timide, mwenzake anamfuata na kimbia, huyo anamchogoza na kimbia, ule muntu watamuita faible, ole ya kumuita fort. C'est-à-dire, même du temps de Jésus-Christ, il avait besoin ya nini? Ya ile nguvu. Angalia depuis naissance ya Yesu Kristo mulan zero, jusqu'à atteindre miaka bifulani 30 quelque, anaanza mission. Mais le jour ya naissance, sikukuwa miracle. Pourquoi Yesu pala rizalika shikubebake tu mkono na mwekea Maria na mwambia Marie, pepo toka mjina la Yesu? Basharikwa Mungu. Alipasha kufata procédure normale. Tout enfant qui naît, wadamu na mwili, il faut afate procédure. Kuko temps ya kubegeye, kuko temps ya kubarbisie, kuko temps ya kukalama, kuko temps ya kushimama, kuko temps ya kufanya kifulani. De la même manière, hata mi pasteur André, sikuzalika kuwa pasteur, nizalika kuwa mtoto. Amen. Nyumba ya bazazi, banifundishe, nikomeye, pour que nikuye hiki bananita leo. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, si nous lisons un peu plus loin, il faut que nous sommes Luc 3, 21. Luc chapitre 3, le verset 21. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Biblia nasema bantu bote bakajifanya Yesu anaenda bakafanya nini? Bamubatize. Lui qui était Seigneur, il était Dieu. Anaenda bakamubatize kwa nani? Tuendelee. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà. 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Sous forme corporelle, comme une colombe. Amen. Toi tu es pas. Alléluia. Amen. Jésus fut baptisé, papa Jean-Pierre. Butumishi bote juu mukwe butumishi, il faut mukwe baptiser. Amen. Abianzake tu paka hivi unalamuka, après kulamuka unasema no, en tout cas mie hivi ula nibatizaka mie, ni pasteur wa mwéglise Nzambe madame. Mon parcours ministériel, si ni prédécesseur alinitambui. Mais munema ni kunkambo yake. Haina kuseke mina yuwa sana. Anahubiriaka mzuri sana. Anafanyaka madelivrance mzuri sana. Mais munema ni kunkambo yake. Mais ni baba wa kilo. Alléluia. Amen. De la même manière, ouais, en tant que Mkristo, il arrive des fois où vous pressez ndio maisha. Tona muntu anasha kuingisha mkono mfuko. Vous savez, la Bible me dit, shatu kubatumishi bongo butumisha balitapake na burishushe juu Mungu akupandisha. Amen. Butumishi abalipandishake nabo. Kama utajipandisha Mungu atakushusha. Na kama utajishusha Mungu atafanya atakupandisha. Amen. Être serviteur, aina wewe utajitemonyea que je suis serviteur. Ni bantu ba inje ndio watasema frère Boris anaamini. Alléluia. Amen. Frère Cédric anaamini. Frère Daniel anaamini. Ba inje ndio watatemonyea. Kitu mitapenda kusaidia mtu, hapana kulitapa. Mie, antuka hiki niko, Mungu asho unifaa neema, asha kufaa neema. Neema acha bantu ba inje baishuhudie ke wewe kujishuhudia. Parce que ushuhuda wako ni wabongo. Alléluia. Niko narudia un tout petit peu pour comprendre. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle,
comme une colombe. Jean anamubatiza Yesu, anamutanta mumai, pale anatoka Yesu anasema Mungu accomplissement yako itimilike, njiwa anatoka yulu anashuka paribeka ya Yesu. Na mwenye alimubatiza anashtuka mbele, anamwambia wewe njoo ule walisemaka atakuya. Unaona témoignage ya Mungu vile nekala. Yesu anamwambia kile unaona na macho, ukifanya ukisadikie, c'est tout. Sasa kwa sababu mwambia sasa njoo mimi. Mimi alimwambia ni kile unaona na macho ukihakikisha. Leo bantu mingi bako mu confusion. Mungu anaweza kutendea leo deliverance, inapita deliverance na deliverance. Unaacha mlango hii moyo iko wazi kishilani. Nongo fitina. Mapepo kuna kurudidia ma deliverance ya bongo ile beko bananifanya. Yu akiokuna laaniwa bule. Zawadi ya wachezake nayo. Roho Mtakatifu abamchambulake. La Bible nous dit kama kuku mapeshe impardonnable ya kwanza ni blasphème contre le Saint-Esprit. Kuchambula Roho Mtakatifu, kuzarau Roho Mtakatifu. Alléluia. Ukisome Luc 4 le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces 40 jours. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ensuite, Yesu akatoka kajilibere. C'est ça au besoin de bien ministère ya Yesu Kristo. Ba Kristo leo, on a besoin de tunyoloshe mkono, recevez la guérison, anapata guérison. Mais il n'a pas le temps de gêner. Ou ta vivre Dieu miracle ya Mungu. Oh, kama wanakuombea, pour que ile maombi jaswa, shifona wao créer fashi ya maombi kuikana. Tuko presse mu maisha. Il suffit uwe ma verset 1000 na ona pita ku plateau ya television. Haleluya. Bandugu bapendwa, leo mshinishangani mimi mtumishi wenu kundelungu. Itasaidia kunini? Haina bantu kuona ku television njoo kuona kutumishi. Butumishi haina kuwa populaire. Mungu anaweza kufanya neema ya ndoto munyumba yako we moya. Me ile neema ya ndoto Mungu anakufanya populaire mufalme wa mbingu, me mufalme wa dunia bantu bakuyue. Amen. Haleluya. Amen. Natafuta kusaidia kidogo na example moja. Papa Jean-Pierre munazalika dada moya Mkolwezi. Wewe haunako ile sawa kama ni kulikasi, kama ni wapi kani wapi. Ule dada anakomea. Wewe hauna. Unatoka kama ni Lubumbashi, kama ni Kukananga, kama ni wapi. Unakuwa kulikuta Mkolwezi. Unamwona ule dada unasema mimi nakupenda. Ule dada alifanya publicité. Unaona grâce ya Mungu vile negara. Bon, kama mimi nilikuwa mwanamke sinta kulizo na nipenda tuje. Wewe unanifahamu? Mais utashtuka dans seul coup, mnakohabiter, mnakuwa pamoja. Bon, mweke sasa histoire, mfanye sasa brochure yenu. Agenda. Mlikutana naka je? Njoo neema ya Mungu vile iko. Amen. Na ile neema, kama neema ya Mungu ni considere kuwa neema, mahali pote utatembea neema itakufuata. Amen. Haleluya. Tuache kumtangulia Mungu, njoo bintu bya mingi biku binatudetruire, biku naharibisha parcours yetu. Olieke uvivre miracle ya Mungu, lwa kutanka utanguka na mbintu bingine bitadetruire maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de cette puissance, cette dynamisme, hein, Papa Jean-Pierre. Lui qui était Dieu, mais il avait besoin de quoi? De la puissance. Et pour avoir de la puissance, il devait marcher dans l'obéissance. Anajishusha kwa nani? Jean-Baptiste, ula shikuegale ata neema ya Yesu pamoja yake. Ata wewe uko na besoin kesho kuta uende kumbe shuka. Unaona baraka ya Mungu inaanziaga na mtu wa bulebule ule wewe utazarau. Unatumika mbele kwake ti comme chauffeur. Kesho unatoka kwake anakupeleka kwa magazin. Il faut akupini, akutorturer, akupeleke ukolope na ukolope. Ile yote nini? Uko na komeo na yako ukolope. Huko bitoto biku na komea mnyumba ya patron. Papa kamba na kioa. Peko kaji.
Ushakuonaka muntu kuna bamba ikolopo hivi. Cho bwana anamwambia, "We, au kukolopa hivi fast mtokee kuna mshina boy yako." Una boy yake ana. Yeye kukolopa. Sasa mashiku niko na kipaji cha kufundisha watu watakufula. Mimi naenda kushimama pale. Kama kuna chikita mimi nakwambia, chikita. Haleluya. Amen. Parce que kile tu unafanya, wote wazia sema na kuteswa. Or c'est ça l'avenir. Avant mimi niwe kuyenga nyumba, baba yangu ndio alianza kuyenga nyumba ya kwanza. Ananituma na nkinga, mwende mkasombe mabriki. Ya hita kuku motoka. Mais à l'époque, ni nkinga papa. Kama kuna nkinga ni buruwete. Obezoe mkichwa, mabriki ato. Bale balikomea mwile tamba na yuwa. Hivi mabriki vya mai. Tunafanya ile kazi papa tu kuna kwa kuleta juu ya kuyenga ni nyumba. Kumwisho anayenga nyumba yake. Anasema bon, unaanza kukomea kila mtu fone muyengeka nyumba kaki. Condition ya kwanza, mulikaripikie mabriki. Tuenda kupika mabriki. Kifuno hii kiko na huko. Leo utajikuta jeunesse ya leo anaingia kwa pasteur, anaingia mnyumba ya bien msalon, anapiga na ekere eti. Papa, ni leo alifanyaka hii kazi mwishi. Mwishi. Haleluya. Amen. Kama unahitajia Mungu akubariki, considere que ile fashi huko haina pako. Baba taa ya Mungu. Jésus alikuwa na besoin ya Roho Mtakatifu. Juu ya nini? Or Jésus était l'esprit. L'esprit incarné de Dieu. Aujourd'hui en tant que chrétien, ukuna besoin que Mungu akusaidie. Haina bwingi bwa ndoto njoo butumishi. Butumishi ni kuikala kumikulu, bakuenseigner, ukomeye pour que utukufu wa Mungu ipate kujimanifester. Amen. Est-ce que tuko pamoja? Amen. Est-ce que kuwa rafiki yake mtumishi naona kwa mtumishi? Hata. Kuko bandu alitembea na colonel, est-ce que naye ni colonel? Hata. Kapai kalulu muswa ana na kintu. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi la première des choses, Jésus a dû accepter d'obéir. Mkristo kama utatembea kwa obedience hata kunyumba yenu utabarikiwa. Mungu badada leo alikuwa kwabo, mama yake anamtuma pansoko, mama mishipende. Kesho anamtuma nani fula nani comfort, mama mishipende. Leo upende usipopenda Mungu kweli utafula comfort ya bwana yako. Papa mimi nani? Apende asipoksa mimi nalifunika tu bora kuna Mungu mkono. Hata tunakosana. Tamtupa kule ni pop. Malgré mimi na yeye ni ya mtoto. Nijua nini? Il faut bora nuke bien sembe. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Mungu atusaidie. Il a dû accepter d'obéir. La deuxième des choses, Yesu alijie soumettre ku sheria. Sheria ya Biblia. Mtu asitaweza kujiita mtumishi ile saa njia yake haifanani na mapenzi ya Mungu. Ujisumetre ku sheria. Mtumishi huku kwa benyewe kwa mkubwa yako. Huku na mtumishi bien sûr. Kule nyumba wanaingiaka 20h. Ujisumetre ku sheria. Ile sheria njoo itakukote. Profeti wa biakweli anapaswa kwa témoigner ya kwanza kwao. Baitikie na kusema non, huyu bwana conduite yake iko ya bien, voilà c'est ce qui va te bénir. Mais kama wana kuangalia, conduite yako iambatane na kile beko natafuta, il n'y aura pas de bénédiction. Kujisumetre kusheria. Leo Kongo mzima, makanisa yote inajisumetre kunini? Kusheria ya nchi. Pourquoi tunajisumetre kusheria? Parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Kama hii verset biblique haikukuya hapo ndani ya Biblia, kama tulibeba bras de fer tunasema non, cher tutajisumettre. Mais comme il est écrit, nous sommes obligés ya kujisumettre. Papa pasteur, munitika tuna mwe bafunge makanisa. Toute autorité vient de qui? Vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Alléluia. La troisième des choses, pour recevoir le baptême des gens ou le baptême de la repentance, Yesu alipasha kujisumetre juu ya nini?
Il est né d'une femme pécheur. Maria ashukwe mtakatifu. Alléluia. Ashukwe mtakatifu. Eh, pasteur, naona lukulaka. Oui, je suis né d'une femme pécheur. Et le corps, hii minavala, ni mwili ya wapi? Ya mdunia, haina mwili ya Roho Mtakatifu. Kile kinakuwa ndani njoki ya kiroho. Nikikufa leo, kile mtaenda kushika ni mwili. Mewa ndani, anaenda kwa nani? Kwa Baba. Alléluia. Mungu atubariki sana. La quatrième des choses, il a dû obéir au Saint-Esprit en se laissant conduire au désert et en acceptant de jeûner pendant 40 jours. Frère Cédric, on a besoin que vous tumishi bupane. Jeûne. Banakupa jeûne 21 jours, on a couru à village busubuhi, ouais, muma 12 heures, pasteur anatogela, bonjour papa. Frère, unaomba sana, papa mina chaya kuna na. Mais mon tombe consciencieusement par là, beaucoup village. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Sasa nataka kusaidia wewe Mkristo. Mungu anasema umuombee papa Jean-Pierre, na muombea papa Jean-Pierre. Mungu analeta condition. Muombea papa Jean-Pierre, utafunga 2 jours. Ile maombi yako itaanza kumalizika 18h. Papa Jean-Pierre anajikuta kunyumba, anaonesha mama Janine, unifanyishe mbele kama maladi. Anakuja kusubuhi mishina hapa. Ana désobéir ku sheria ya Mungu, ashini désobéir mimi. Na ile benediction Mungu anataka kumpa, haina ku yako. C'est pour cela pale mwe mnekalaka banakupa jeune ku kanisa, unakuri amo mabeni unaweka mkasaka ame huko unakuwa ukanisa. Haina mimi huko unateswa, huko unaliteswa wewe moya. C'est pourquoi tu unatafuta le don de la grandeur, hatuipate. Baraka, aibambe mikono yangu, sacrifice kani unafanyaka juu ya baraka yangu. Hivi tunaikala. Alléluia. Disons un peu la vérité. Hivi tunaikala. Nani alisha kubebaka hapo sacrifice hata ya $300 na sasa hii ni sacrifice ya ndoa yangu mimi naitoa kwa Mungu. Panisha kidogo. Ni una michu? Papa atufundishake shinyovi. Est-ce que nous avons tout fait? Bible inasema dans toutes choses il faut kupeleka action de grâce. Nani aiko hapa unipanisha tu kilole vya kwani na Mungu akuone. Juu mimi naanza pale utapanisha kilole Mungu atakulani. Sijui kuna nilani. Nani? Mecha kwanza nini? Papa batatubariki mariage, anakubariki. Kumwisho na yako mwisho ya vyote. Ni kanisa tunaomba sana tupate mtoto tushanje twende mwa William Marion Branham. Rentre-toi en arrière. Quand tu fais comme sacrifice pour que Mungu agrée sacrifice yako akutendee maisha. L'ouvrier mérite son salaire. Si moi je suis ouvrier, Dieu me paye bien sûr. Mais ton tour à toi, quel est ton travail que tu dois effectuer pour que Mungu akutende? Vous savez ce qui nous arrive? Quand rien ne marche dans le mariage, on a besoin de Dieu. Mais quand tout va bien, Dieu n'est pas là. Papa, niliona niko na frère huko niliankadre kwa TFM manaombea kwa TFM unapata $3000. Pala alikuwa mu $400 atakuita. Allo papa. Papa unakanaka na M-Pesa? Mimi sasa. Ndio. Ase bon, ni unatuma chekumi yangu natuma $40. Inafike na pande na kwa 3000. Chekumi na kwanga 300. Yeye alishakuangaje bibi wa kufungurume, bibi wa patenge. Na wake mwenye sasa wa bya kweli. Kwa kufungurume atamwachia ngapi? Wa patenge atamwachia ngapi? Njoo namuita pasteur sasa. Papa unapata mainite. Mainite ngapi ya simi? Jana dia ni mimi mtoto wako baba. Sasa na shatuulizaki. Nitakuulizia nini? Autoe dimi nikuite mimi kwa telefoni nikuuliza seno, autoe papa. Amwake Mungu ashughulike. Nikutarajia jueni. Ina kazi yangu. Ile ni engagement paka vile Yesu alifuata sheria ile wanaita loi.
Na we mtoto wa Mungu kutoa dini haina sepa kanisa iko wazi. Unapasha kuwa mconscience ke niko na ndani ya Mungu. Ile ndani ya Mungu milango ya kanisa kwende kufunga ifoni kaifikishe kwa akide droit. Kwa nani? Kwa representant wa Mungu. Voilà. Est-ce qu'il faut tukulalamiki? Hapana. Et d'ailleurs unatanisikia ku réseaux sociaux pa ifa shitambuka. Jushi kuhubiri wewe. Mungu atubariki sana. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi le souci de Jésus, comme tu nous dit à mon premier verset. Le souci de Jésus, Nichi est de recevoir maintenant cette puissance que nous appelons dynamisme pour guérir le malade, pour aider les autres. Tuku bia kweli na ile hatua ya kutafuta Mungu atusaidie, mais ce qui nous manque c'est la puissance. Or, plus qu'on n'a pas de puissance, à tout afanyaka kintu dans la vie. Ata kuzala, il faut qu'on ait la puissance ndio uzali. Amen. Njoo kuchukua mimba kuichunga 9 mois haina bote walipewa neema. Kuko mtu mwingine atapata mimba ikingariki tu mu 1 mois bidon anashindwa kunyangula. Nitafutie bon. Bale ba zamani bali tubebe mbele image ya Sara. Musanta anabeba mimba. Papa. 90 anabeba mimba. Ile kipimo kia mama wa 90. Papa alikuwaje? Mehewa wa leo Madame Chibota na Monsieur Chibota. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, peuple de Dieu, l'évangile du royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Aujourd'hui, si nous voyons l'église de réveil est en train de vibrer, c'est à cause de la puissance. Ba pasteur mingi ba l'église de réveil, mimi natafuta leo nitobole iko secret, abayo kuhubiri. Beko njogo materialiste. Abayo kuhubiri. Juu ya nini? Banafanyaka selection ya mahubiri. Atabebe ile selection ya mahubiri anaangalia ka mahubiri kama par exemple Daniel à la force au lion. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia! Je vais vous relater une histoire, l'histoire de Daniel. Si vous le connaissez, dites amen bien avant tout votre. Amen, amen. Après, il y a quoi mahubiri? Il parle pas qu'il y a un vantardisme. Acha niseme vérité. Pas qu'il y a un vantardisme. Ma sœur, tiens-toi debout là-bas. Ma sommone lokomobo esima nayo. Aina mahubiri, nini mahubiri? Dieu t'askia. Akola papa wanye, akola. Comme on est sensible à la prophétie, et pas kutoko t'askia mais un pasteur. Anahubiri, alihubiri ni. Unyambia anahubiri ni. Voilà la prédication qu'on a compati. Il demandait qui est focalisé toujours sur deux choses. Bien quoi de la puissance, mais faites très attention. La Bible elle-même nous dit tukue kembe anje parce que wakati wa mwisho kutashimama na bantu wataanza kutoshana misori ya muntumbo. Anakufanya ndani deliverance, anakutosha Jacob kilali. Wa unalia c'est alléluia. Mungu anatenda. Jamais. Nous délivrance amwikalake des choses bile Mungu naona matériel. Là c'est le spirituel qu'on utilise. S'il y a le spirituel, même le fait de Dieu, quand il a kumbingo ape na shukia muntu mwana ngula batalibama. Batalibama parce que ce qui est du spirituel reste dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Rentrons un tout petit peu avec votre vie. Kama nabeba mfano wa Yesu alijumilier, alijishusha. Mesheba Kristo baleo tupende kujishusha. Alishinjo. Siku moja mimi nenda kwa familia moja. Bwana anamwambia bibi yake, anamwambia no. Unipikie mboka hivi, anampa madetali. Bibi na yeye anauza ile mboka mpaka ile bwana aliomba. Ole ampikie bwana vile bwana analomba, bibi anabeba ile samaki ile anakalanga. Anakalanga. Bwana alikuwa na besoin ya samaki ya kutokotisha tu, ya supu bila kuweka amo mafuta. Pour bibi anasema u bwana njoo musenji kusali komelea kule chini ya maji. Anamtokotishia, anakalanga ile samaki, anaweka supu. Ni pao unaweka kilole hivi una sentir que supu iko navuya tan.
Bwana anafika, bibi anamkaribisha kumeza, anamwambia bon appetit. Bwana anasema shitakulia. Amen. Amen. Bwana anapika bibi. Kumwisho bibi ananita na nyambia, bwana yangu anapashwa na mademo papa. Mkuye kumkataze mkomfi. Mimi naingia kwa nyumba, mimi nakuta bwana mkona. Bibi chini yako nalia, yo mnyacha nyende kwetu masakoshi alichakuyaza msano. Mimi naingia nasema mama, pomona mbele masakoshi urudishe mshano. Papa sitarudisha, sema tu sauti moja niende. Mimi nasema okay. Sio sauti moja ile ulinitia. Sauti ya kwanza nyangula masakoshi urudishe. Mama nalipika chini. Munaona sheba pastor tuko Médecins Sans Frontières tamu shambe mimi naingia na nyangula maboro. Mimi natula mbele mshamba. Mimi nauliza papa unafia nini? Nasema umuulize papa, nitakutanjika ingine. Umuulize. Mimi nasema baba, autant. Mimi nauliza mama, nini anakupikia nini? Nasema bwana kwa makofi ya nguvu sana. Useme mambo hapa, nasema makofi ya nguvu. Tuko na besoin ya ba dynamique bale ba bwana ba makofi. Mais kama unajirendre compte que uko na mulomo sana, il faut le bwana kwa dynamique akupe moya mulomo nafunga. Na uliza bwana, inamwambia papa, quel est le problème? Anasema papa tunafia chakula. Mie shughuli yake ya mafuta. Njoo kipimo walinipatia kwa hospitali, niko na malaria ya roho. Nasikia Mungu. Mimi namwambia unipikie, ananichambula sehemu senji, mimi nilikomea chini ya maji. Cha mimi namkorishe. Mimi namwambia mama njoo vile papa pasteur angalia hata wewe mkiungu ile sio siku mubaya. Papa Jean-Pierre, mettez-vous un peu à la place ya ule bwana na à la place ya ule bibi. Kama unajirendre compte, huko mtu mmoja spende kufundishiwa. Oh, pour aller de l'avant il faut kudishusha. Mtu wote eko na guu yake. Kuko mwingine atakulia nyama hapa na sana kulia mzuri, mwingine akikulia kitoko cha kuchoma na sema inakulia kupita bantu bote. C'est-à-dire, hapana mvita, problème ile kopale ni nini? Il suffit de se comprendre. Roho Mtakatifu kama unamkomprendre atakuedifier, atakushanger, atafanya na weye bintu bimoya bile bitakuwa vya bujito, bitakuwa vya kabaila. Me kama unaingia mketo wa maisha yako, haupende Roho Mtakatifu akuongoze, na kama Roho Mtakatifu anashindwa kukuongoza, hakuna kitu kitaendeka kwa maisha yako. Njoo kule Mungu na constate, hata ndumba naweza kutabiri. Me Roho Mtakatifu mwandumba ikalake anaipataka je, leo nitakupatia detail. Akiingia mkanisa pala anajiconcentre, Roho Mtakatifu inashuka. Akitoke mkanisa concentration sinaisha, Roho Mtakatifu anafanya anamuikala. Njoo kule unaona hapa sasa utakuta mtu ako na tabiri liki kili inaisha kwenda pa ili lingine linaenda pa milomo inaisha kwa saa ya dendo. Haleluya, haleluya. Milomo ya ruju utatabiri shia bintu bya ve. C'est pratiquement impossible. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres 19, 11 à 12. La Bible me dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Au point qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Juyanini, Paul, obéissant à la voix de Dieu, et qu'on a chungani, Mungu afanye miracle. Et pendant que Mungu alikala, mkushuka kwa Paul, Mungu wa mbingu alimutendea vikubwa. Leo minarudia kwetu sheba Kristo. Evanjili yangu haina très difficile. Evanjili ya leo napenda kukuongoza kitu kimoya. Huku na besoin ke bya kweli bantu bakuyue. Me kukuyua kwa kwanza, acha Mungu akuyue ke bantu kukuyua. Amen. Mungu njoo anakuyua ke huku buko lo sana. Mungu njoo anayua ke huku bongo sana. Amen. Mungu njoo anayua. Mpime example nilete ko tu mfano kwa papa. Pakuyua se bibi yako ngana na buko lo. La muka bushiko. Pero umwambia sasa wende uniingishie kwa kitu kimwani iliacha pale nje. Uma 0 bien ine. Papa Boris, pima hii test tutawako nipatia response. Umwambia son bebe niliacha pa muchi pale. Utasikia wende wewe moyo.
Mambo ndio kushiko. Mambo une femme obéissante anapaswa kwenda kubeba. Wafika hata kwa mlango lie, mimi nashindwa kufika kwa nipeleke. D'abord obéir. Après l'obéissance, utaona que miracle ya Mungu itafanya nini? Itapata kukaribia. C'est-à-dire aujourd'hui, nous voulons à tout prix que le Saint-Esprit agisse en nous avec les 7 dons que j'avais enseignés. Oh non, que je sois un bon prophète. Est-ce que vous pouvez obéir quoi Mungu? Que je sois telle ou telle autre personne, est-ce que vous pouvez obéir quoi Mungu? La deuxième des choses, nous voulons que le Saint-Esprit agisse par le miracle Mumaisha Yesu. S'il n'y a pas l'obéissance et la soumission, il n'y aura pas aussi le miracle. Pour que le miracle y cale, tumpatie Mungu ta. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mungu atubariki sana. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi pour conclure, la première condition à remplir consiste à croire dans le nom de Jésus-Christ. Kuamini jina la Yesu. Non, Mungu un bon jour minapenda nikuwe le véritable serviteur nikutumikie. Aujourd'hui, pendant que uko serviteur mutumishi wa pasteur André, est-ce que vous obéi? Quand est-ce que Mungu anaweza kupandisha wewe saa alikuweka pembeni ya serviteur? Parce que leo tunasemaga nini selon la Bible? Mazawadi yote ile shetu kuna diriger un papa Jean-Pierre. Iko sous dépendance. C'est-à-dire ule mtumishi hawatamuita mtumishi wa Mungu malgré mnapendaka ile titre ya kusema mtumishi wa Mungu mwingi ni wale no mtumishi wa kanisa. Ichika. Mtumishi wa Mungu kwa ile fashion nikalaka huyu moya. Umuite sasa voisin mtumishi wa kanisa. Uone vile atakukia nguru. Amen. Leo nikutawolea kwa secret. Parce que utakuta muimbaji wa kupiga tu clavier na yeye anavimba na kwamba hizo. Kia kama shina mo pastor wewe utanitafuta. Mimi nikutafute tu tufana wewe. Au kama kanisa ikukuye yako kinanda kikuwe mkanisa utabu yako kupiga kinanda. Jamais. Shinile butamu wa mkanisa ulikuya hamo, ulianzia chini huko unacheza, kesho unakomea na yako kupiga kinanda na wewe unavimba. Mtumishi wa kanisa shujishushe. Amen. Amen. Amen, non? Amen. La première condition à remplir consiste à croire dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire être soi-même sauvé. Aligner nos paroles sur le fondement de Jésus-Christ et la mettre en pratique pour vivre le mystère caché de la grâce de Dieu. Misemo yetu inapasha kuwa accompagné na neno la Mungu. Frère anaangalia wanakosana na kita mavi yako. Hamuna neno la Mungu inaandika mavi yako. Takubone, ulishaushikia mu Biblia unasema takubone. Hata takupiga maspiri mu Biblia. Hamuna maspiri. Donc kwa terme nyingine hata kwa nyumba tunatumikisha. Haifanane na sauti ya Mungu na plus que haifanane na sauti ya Mungu. Ndio maana tunabeba tina malanga ba voyou tunaingisha mkanisa. Pasteur mjima na shimama kushare utasikia nono mama FIFA bakuya. Mama FIFA, ouais pasteur. Bana? Alléluia. Regarde maintenant kama neno ya Mungu inapasha kufanana na kile tuko. Est-ce qu'on naweza kuingia mkanisa ufanye concurrence ya kuvala? Hakuna neno la Mungu. Mais uliangalie. Alléluia. Amen. Surtout quand on voit bien angalia sa démarche ya. Beba mtembeleo wa mbaki mwanaume. Angalau fieri sana. Paposho konsadera. Mbata mwanaume. Hata unataka kupita hivi ashipitisha nake sana kimbi. Utana na kubenzula mbele. Jona pita. Beba mtembeleo ya dendo mwanaume. Unaona? Beba ya nkuku. Kama unaangalia nkuku eko emble. Ukimfuata atende. Mais dendo kimfuata anavimba. Unamfuata anavimba kumusha anataka kusokola. Njoo Kristo. Kama unavala mzuri, papa, umweke kumgongo wa kanisa.
Sikia wewe protocol wewe. Una heshima. Bana kionea. Badiakre babenyewe. Bana kionea. Protocol isifia mwite tu tasikia ngareo. Ego saka lukuta pese. Bana kionea. Mungu atusaidie. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. La troisième des choses, je disais la première des choses, première condition à remplir, croire dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire être soi-même sauvé. Deuxième, aligner nos paroles sur les paroles de Jésus-Christ ou mettre en pratique ce que nous dit la Bible. Troisième, être soi-même baptisé dans le Saint-Esprit. Kuitikia kuwa baptisé Roho Mtakatifu. Tunaweza kuomba hapa mtu anajaza haleluya 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 haleluya. Kesho unakutana naye mama Mungu anasema hapo ni baba mishona sasa nijazoka je. Pourquoi ile neema yenu mwe mnaipoteshaka mbio mbio? Aujourd'hui, je totalise autant d'années en étant pasteur. Mishi acha kazi ya Mungu. Kila siku papa mimi ngana mkazi ya Mungu. Malgré confinement, mais œuvre yenyewe ya Mungu niko naitumika. Utanikuta tanto ni huko kanisa, niko na diriger kazi, tanto ni huko nyumba niko na recevoir. Malgré kazi ya mikono, bien sûr, conjoncture iko difficile, chef wote tuko appeler tutafute, mais kia Mungu kiko mu première position. Amen. Kisha kiangu kinafuata mkono. Donc, hakuna namna ya kupoteza. Quatrième condition, aller prêcher. Annoncer la parole et croire que Jésus-Christ travaille avec nous, confirmant sa parole. Aller prêcher. Tutaprêcher nini? Matendo yetu tuiprêcher kwa bantu bengine. Amen. Unaweza kuwa na ndugu yako anakunywaka mpombe. Hapana, kia kwanza unaanza tu, afu unabishikiaka mbele je. Na wewe unaanza kutomona, unaanza kushikiaka je. Mulize mbele, unaanza kushikiaka je.